تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم بہار۔ عزیز ناظرین، میں آپ کا اور تمام دنیا کے دیکھنے والوں کا یسوع مسیح کے نام میں خیر مقدم کرتا ہوں، جس کے سوا کہیں اور نجات نہیں۔ بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے اور تمام دنیا بھر کے ناظرین کے لیے حقیقی برکت کا باعث ہو۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بہت برکت پائیں۔ عزیزو، ہم آخری ایام میں ہیں اور یہ مسیح کی آمد سے پہلے کا آخری دور ہے، اور آپ کے پاس بائبل مقدس کو کھولنے کا یہ آخری موقع ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو پھیلائیں، اس عظیم کتاب کو، کیونکہ جو کوئی اس کے نزدیک آتا ہے وہ اس میں چھپے خزانوں کو پاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ بائبل مقدس کے قریب آئیں، کیونکہ یہ خدا کا زندہ اور مؤثر کلام ہے۔ ہم بائبل کے نزدیک شاگردیت اور سیکھنے کی روح سے آتے ہیں کہ ہم مل کر جانیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ خدا آج آپ سے کسی بھی حوالے سے بات کر سکتا ہے، تو اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آج خداوند کے فضل سے ہم نئے عہد نامے کی ایک نئی کتاب کے مطالعے کا آغاز کریں گے، یعنی کہ یوحنا رسول کے تیسرے خط کا، اور یہ بھی ایک ہی باب پر مشتمل ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھائی یوسف، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم یوحنا رسول کے تیسرے خط پر پہنچ چکے ہیں جو ایک ہی باب پر مشتمل ہے، اور بھائی یوسف، یہ خط یوحنا رسول کا تیسرا خط کہلاتا ہے۔ ہم اس کا اندرونی اور بیرونی ثبوت جاننا چاہیں گے کہ اس خط کا مصنف یوحنا رسول ہی ہے۔ دیکھیں، بیرونی ثبوت ہمیں کلیسیائی بزرگوں کی طرف لے چلتا ہے، خاص کر کے پولی کارپس جو کہ یوحنا کا شاگرد بھی تھا، اور اوریجن، ان دونوں کو یہ بات قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس خط کا منبع یعنی مصنف یوحنا رسول ہے، اور یہ رہا پہلا ثبوت کہ پہلی کلیسیا کے بزرگوں کی طرف سے ہمیں جو کچھ ملا۔ یوحنا رسول کا تیسرا خط بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور رہی بات یوحنا رسول کی پانچوں تقریر کی، تو ان میں ایک بات یکساں پائی جاتی ہے، پھر وہ چاہے انجیل ہوں، خطوط ہوں یا مکاشفہ کی کتاب۔ ہم ان خطوط میں بارہا دہرائے گئے الفاظ کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ پہلا خط دوسرے خط کا ایک ضمیمہ ہی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دوسرا خط ضمیمہ نمبر 2 ہے۔ صحیح۔ سو گویا پہلے خط کے ساتھ 2 ضمیمے لگائے گئے ہیں، یعنی دوسرے اور تیسرے خط میں گہرا تعلق ہے۔ اور جب ہم ان عظیم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ کیسے ان عظیم خطوط میں تعلق موجود ہے، اور میں کہوں گا کہ ان میں فرق بھی ہے۔ نہ صرف ان میں مشابہت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے موضوعات میں بھی فرق ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ مصنف ایک ہے، وہ منفی بات پر روشنی ڈال رہا ہے، اور دوسرے خط میں مثبت بات پر۔ بھائی یوسف، تیسرے خط میں کن الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف یوحنا ہے، جیسے پہلے خط میں کچھ جملے یا باتیں ہیں؟ مثال کے طور پر لفظ حق کا اس خط میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حق کے لفظ کا ذکر یوحنا کی انجیل اور پہلے خط میں اور دوسرے خط میں بہت نمایاں ہے۔ عزیزو یا میرے عزیزو یا محبت کا ذکر اس خط میں بہت بار کیا گیا ہے، لہٰذا یوحنا رسول کی تقریروں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، اور میں کہوں گا کہ خاص کر کے اس کے 3 خطوطوں کے درمیان۔ لہٰذا ہم نے جان لیا کہ مصنف یوحنا رسول ہی ہے۔ ہمیں اس کی تصنیف کا وقت بتائیں، یہ کون سا سال ہو سکتا ہے؟ 90، تقریباً 90 عیسوی یا پھر اس کے بعد۔ پہلا خط تقریباً 90 عیسوی کے بعد لکھا گیا،
اور دوسرا اور تیسرا خط پہلے خط کے بعد۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90 عیسوی سے 95 عیسوی کے درمیان ان کو لکھا گیا۔ بھائی میرا سوال ہے کہ یہ خط کس کو لکھا گیا؟ ہمیں گیوس کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں بھائی، بائبل مقدس کے اندر تقریباً 3 گیوس کا ذکر تو ہے۔ ایک مقدونیہ کا گیوس ہے، اعمال 19 کی 29ویں آیت میں، اور پھر اعمال 20 کی 4 آیت میں ہم دربے کے گیوس کے متعلق پڑھتے ہیں، اور واضح طور پر ان میں سے یہاں پر کسی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ لیکن جب ہم رومیو کے خط کے 16ویں باب پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گیوس وہ ہے جس نے پولس کو رسول ٹھہرایا۔ پولس نے رومیو کے نام خط لکھا جبکہ وہ کرنتھس میں تھا، اور وہ ایک شخص کے گھر پر ٹھہرا تھا جس کا نام گیوس تھا، جو غالباً وہی ہے جس کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کیا گیا ہے، جہاں پولس کہتا ہے کہ میں نے چند ہی لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے، جن میں سے گیوس ہے، باقی میں نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو۔ اور کرنتھس کا گیوس رومیو 16 کا گیوس ہی ہے، اور غالباً یہ وہی گیوس ہے جس کے بارے میں لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی صفات بھی وہی ہیں، مہمان نواز۔ صحیح۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک تو وہ بہت عمر رسیدہ ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت سال تک زندہ رہا اور اس کا گھر مقدسوں کے واسطے کھلا رہا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے اس محترم شخص کی قدر میں کہوں گا کہ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یوحنا کے خطوط کے نکات۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، جس میں وہ حق اور خدا کے گھرانے کے محبت کے وسیلے سے یکجا رہنے پر زور دیتا ہے۔ خدا کے فرزندوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنا ہے۔ یوحنا رسول کے دوسرے خط میں وہ ٹھوکر کھلانے والوں اور مسیح کے مخالفوں کی موجودگی سے خبردار کرتا ہے جو دنیا میں فریب پھیلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے فرزندوں کو ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھنا چاہیے، سو ہمیں ان کی باتوں پر غور نہیں کرنا یا انہیں اپنے گھروں میں نہیں اتارنا۔ آخر میں ہم تیسرے خط میں خدا کے لوگوں میں سے 2 نمایاں ہستیوں کو دیکھتے ہیں، یعنی گیوس اور دمیتریوس۔ ان دونوں نے واقعی حق کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ہمیں ایک غیر معروف شخص نظر آتا ہے جو کہ دیوترفس کہلاتا ہے، جو کہ حق کا ساتھ دینے کے سوا سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ ہم یوحنا رسول کی شخصیت کے حوالے سے مزید جاننا چاہیں گے۔ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت یوحنا رسول بہت جلد ہی مسیح کی شخصیت سے واقف ہو گیا۔ شاید وہ 12 رسولوں میں مسیح کو جاننے والا پہلا شخص تھا۔ وہ 12 رسولوں میں سب سے طویل عمر پانے والا بھی تھا، اور ہم سب سے پہلے اس کے متعلق یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ وہ غالباً یوحنا بپتسمہ دینے والے شاگردوں میں سے ایک تھا، ہمراہ اندریاس بھی تھا، اور وہ اپنے بھائی شمعون کو ڈھونڈ کر خداوند یسوع المسیح کے پاس لایا تھا۔ یوحنا نے اپنے بھائی یعقوب کو ڈھونڈا اور اسے خداوند یسوع کے پاس لایا۔ اس کا کام گلیل کی جھیل میں ماہی گیری کرنا تھا۔ خدا نے اسے بلایا جیسے اس نے پطرس اور اندریاس کو بلایا تھا جب وہ ماہی گیری کر رہے تھے، اور اس نے یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب کو بھی بلایا جب وہ مچھلی پکڑ رہے تھے، اور اس پر کام کرنے والوں اور جالوں اور ہر شے کو چھوڑ کر خداوند یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ وہ جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ اس وقت وہ جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ در حقیقت جب وہ خداوند یسوع مسیح کو ملے تو فوراً ہی انہوں نے یسوع مسیح کے اندرونی، یعنی کہ میں کہوں گا کہ پطرس، یعقوب اور یوحنا نے، خداوند انہیں 3 جگہوں پر لے گیا جہاں وہ 12 شاگردوں میں سے کسی اور کو نہ لے کر گیا۔ اور جب اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، پھر سورج بدلنے والا پہاڑ ہے، کیونکہ یوحنا اس اندرونی حلقے کا حصہ تھا جو پطرس، یعقوب اور یوحنا پر تھا، جو مسیح کا زمین پر رہتے ہوئے تھا۔ غلطیوں 2 کے مطابق نہ صرف اندرونی حلقے بلکہ یروشلم کی کلیسیا کے ستونوں میں سے ایک تھا، لیکن یوحنا کے بھائی یعقوب کی جگہ بڑے یعقوب نے لے لی جو کہ خداوند کا بھائی تھا۔
यूहन्ना मसीह का वफादार और उससे मुखलिस था, क्योंकि वही था जो सलीब के पास खड़ा था और मसीह ने अपनी मुकद्दसा माँ को उसी को सौंपा, और वो अपने जोशीलेपन और गैरत की वजह से मशहूर था, यहाँ तक कि मसीह ने उससे और उसके उन्हें भाइयों लक़ब को दिया। गर्ज के बेटे कहा। और हम देख सकते हैं कि वो बहुत सी जगहों पर साबित कदम और दो टोक है, लेकिन खुदा और खुदावंद की उसके साथ रफाकत ने उसे तब्दील कर दिया। सो वो मोहब्बत का रसूल कहलाया, और वो दर हकीकत मोहब्बत का रसूल था। कहा जाता है कि वो अपने आखिरी अयाम में खड़े होकर मुनादी कर नहीं सकता था। लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर इज्तिमात में लाया करते थे, और वो वहां पर चंद ही अल्फाज कहता जो मोहब्बत के हवाले से होते। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और मसीह ने ये हुक्म दिया एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सो वो मोहब्बत का रसूल था, और मैं कहूँगा कि उसने 5 किताबें लिखी, जिससे बाइबल का इख्तिताम होता है। और ये इस एतबार से मूसा की मानंद है, जिसने 5 किताबें लिखी, जिससे बाइबल का आगाज होता है। वो आखिरी रसूल है। वो आखिरी रसूल है। उसने यीशु की छाती का सहारा लिया, और वो सही। यीशु का सबसे लाडला और जिससे चहेता वो शागिर्द मोहब्बत था, रखता उसे था, प्यारा था। जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील में 5 मरतबा हुआ। ठीक है, मैं आपसे इस खत के मौजू के हवाले से जानना चाहूंगा, यानी तीसरे खत के। देखें भाई, मैं कहूँगा कि इस खत का मौजू वो सच है जो आज कलीसिया में बोला जाता है। सो अगर हम कहते हैं कि दूसरा खत उस सच को पेश करता है जो घरों में बोला जाता है, जो कि बहुत अहम है, तो इसके फौरन बाद कलीसिया में बोले जाने वाले सच का तस्करा है। कलीसिया के दायरे में, कलीसिया के दायरे में मुकामी इज्तिमात, मुकामी कलीसिया, और मैं कहूँगा कि तीसरे खत का यही मौजू है। क्या मुकामी कलीसिया और घराने, मेरा मतलब घर के दरमियान कोई ताल्लुक है? खासकर अगर हम खुदा की कलीसिया या घरानों से बनी कलीसिया को मद्देनजर रखें, क्या कलीसिया और घराने के दरमियान कोई बाहमी असर और ताल्लुक है? यकीनन है, मतलब कि हमें बुजुर्गों के मुतालिक बताया गया है, जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा, और इससे जाहिर होता है कि अपने घर का इंतजाम करना नहीं जानता तो जब खुदा की कलीसिया में इबादत के लिए लाया जाएगा तो भी वो इंतजामात में अच्छा ना होगा। इसलिए एक शख्स के लिए जरूरी है कि पहले वो अपने घर में मुअस्सर हो, ताकि मुकामी इबादत या मुकामी कलीसिया में एक अच्छी गवाही बने। लिहाजा अगर शैतान आकर मुकामी कलीसिया पर बाहर से हमला आवर होना चाहे, गरजने वाले बब्बर या ईज़ा रसानी और नाकामी की सूरत में, तो वो मुकामी कलीसियाओं में घरों के रास्ते दाखिल हो सकता है। सही। सो वो शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालेगा, या बीवी और बच्चों के दरमियान, या घरों में नचाकी की सूरत हाल पैदा कर दे, और उससे मुकामी कलीसिया मुतासिर हो। यकीनन सही। इसलिए ईमानदारों को अपने घरों की परवाह करनी चाहिए, नहीं तो मुकामी कलीसिया मुतासिर हो सकती है। नहमिया की किताब में कुछ अच्छी बातों को दोहराया गया है कि हर एक ने अपने अपने घर के सामने मुरम्मत की, अपने अपने घर की मुरम्मत की। जी। सो अगर खुदावंद के लोगों में से हर एक अपने अपने घर की मुरम्मत करे, यानी पोशीदा सरहदों की, तो यकीनन एक बाढ़ कायम हो जाएगी, और ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होगी। यूहन्ना के तीसरे खत के बुनियादी किरदार कौन से हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे खत में उस बीबी और उसके फर्जंदों पर जोर दिया गया, तीसरे खत में कौन से किरदार बुनियादी हैं? देखें, ये खत 3 बुनियादी किरदारों का हवाला बताता है, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और हम इस खत की तकसीम 3 किरदारों पर कर सकते हैं। पहला किरदार गयुस है, और फिर दूसरा किरदार दियुतरफुस है, और फिर तीसरा दिमित्रियुस है। पहला किरदार एक मुमताज शख्स है जिसे 4 मरतबा प्यारे गयुस कहकर मुखातिब किया गया है। फिर दियुतरफुस है जो कि गयुस के, मैं कहूँगा कि बिल्कुल बरक्स शख्स है, क्योंकि वो महबूब नहीं, ना मोहब्बत करने वाला है, बल्कि वो अव्वल होना चाहता है। फिर हमें एक तीसरा किरदार मिलता है, वो दिमित्रियुस है, जो कि खत के आखिर में है, और वो भी एक मुमताज और अच्छा शख्स है। अगर दूसरे खत में एक घर उस तालीम के लिए बंद है जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से मुतल्लिक है, जो उसकी ज़ात, उसकी उलूहियत और इंसानियत से मुतल्लिक है, तो यहाँ तीसरे खत में घर खुला है, ना कि बंद है। घर किसके लिए खोला गया और किसके लिए उसे बंद होना चाहिए, आप हमें इसके हवाले से बताएं। जी, मैं कहूँगा कि दूसरे खत में घर खुला है और मुंह भी खुला है कि ऐसे लोगों को घर में ना उतारो या उन्हें सलाम ना करो। ये दूसरा खत है। दूसरे खत में बंद घर है और मुंह भी बंद है। जी। सो यहाँ एक लफ्ज सलाम दुआ का है, उनसे कहने की इजाजत नहीं।
जबकि तीसरे खत में घर और दिल दोनों खुले हुए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्यूस ना सिर्फ मेहमान नवाजी करता था, बल्कि यहाँ पर वही उनको सफर पर भेजने का जिम्मेदार था। मतलब उसे सफर का बंदोबस्त करना पड़ता। मतलब घर भी खुला है और दिल भी खुला है। और वाज़ेह है कि ये उनके लिए है जो मसीह की तालीमात से मुत्तफिक नहीं, जो मसीह की तालीम के मुताबिक खताकार और मुनकिर ये हैं। दूसरा खत है। ये दूसरा खत है जिसमें वाज़ेह है कि जो कोई मसीह की तालीमात को रद्द करता है, ऐसे शख्स को घर में कबूल या सलाम ही न किया जाए। पर इसके बरक्स ऐसे लोग हैं जो मसीह के नाम को इज्जत देते हैं, और वो उनके लिए कहता है क्योंकि वो उसके नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। हमें उनके साथ वफादारी का सलूक करना है क्योंकि वो मसीह की खिदमत करते हैं। जी हाँ, ये तीसरे खत का मौजू है। तीसरे खत का दूसरे खत में घर बंद है और मुंह भी बंद है उन लोगों के लिए जो मसीह की तालीमात के खिलाफ तालीम लाते हैं। सही। तीसरे खत में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने वालों के लिए दिल और घर को खोला गया है। शुक्रिया भाई, अभी हम वक्फा लेंगे और उसके बाद मेहमानों से सवाल। हम जानना चाहेंगे कि यूहन्ना के दूसरे और तीसरे खत में क्या मुशाबत है। जी भाई यूसुफ। जी, मैं कहूँगा कि दूसरे खत में करायानामा है जो एक खातून को लिखा गया, जबकि तीसरा खत ग्यूस नामी एक मर्द के नाम है जिसे शुरू में मुखातिब किया गया। और हमने जाना कि दूसरा खत घर के दायरे में सच पर अमल करने के हवाले से है, जबकि तीसरे खत में कलीसियाई दायरे में सच्चाई पर अमल करने की बात की गई है। या हम कह सकते हैं कि दूसरे खत में घर और मुंह बंद है, लेकिन तीसरे खत में घर और मुंह खुला है। और यहाँ पर साथ ही वो ये भी वाज़े तौर पर कहता है कि हमारा रवैया उस्तादों से कैसा है, या फिर उस बुराई को लेकर हमारा रद्द अमल कैसा है जो कि बाहर से आती है। जबकि तीसरा खत इस बारे में है कि अगर बुराई अंदर से हो तो फिर हमें क्या करना है, हमें कैसे इसका सामना करना है। दियुतरिफुस के मामले में देखेंगे। जी हाँ, दियुतरिफुस में बिल्कुल। मोहब्बत में साबित कदम और उसकी तालीम को रद्द करना जो मसीह की तालीम के मुखालिफ है। और साथ ही मैं कहूँगा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने वालों को देने में फिराग दिली। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें दूसरे और फिर तीसरे खत में मिलती हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर तबसरा कीजिए कि मसीहत खुदा के घर के अफराद के दिलों में किस तौर पर फराख दिली और सखावत पैदा करती है, जिसे खुले घर से जाहिर किया गया है, जहां मुसाफिरों और मुकद्दसों की मेहमानदारी की जाती है। देखें भाई, अच्छा है कि आपने मसीहत का जिक्र किया, लेकिन मैं इस दायरे को वसी करना चाहूँगा कि ये खुदा की मार्फत है जो हमें ये बात पैदा करती है, क्योंकि पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन मसीही ना थे, जैसा कि अब्राहम जी। और मैं लूत का नाम भी ले सकता हूँ। वो अपनी फिराक दिली और मेहमान नवाजी से मशहूर थे। और हमें याद है कि रसूल इब्रानियों के 13वें बाब में ये कहता है कि मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, और इससे पहले वो कहता है कि बरादराना मोहब्बत रखो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। और मैं कहूँगा कि ये अल्फाज अब्राहम और लूत पर सादिक आते हैं, क्योंकि दर हकीकत बहुत सी खामियों के बावजूद लूत ने उनकी मेहमान नवाजी की, फरिश्तों की, दोनों फरिश्तों उनकी मेहमान नवाजी की खातिर उन्होंने रात सहन में ना गुजारी। लूत ने इसरार किया यहाँ तक कि उन्हें अपने घर ले आया। और दूसरे घर की मिसाल भी है, जैसे कि शुनीमी औरत का घर, जो मर्द खुदा अलीशा के मुकद्दस होने के हवाले से ना जानती थी जब तक कि उसने बारहा उसकी मेहमानदारी ना की। देखें, हमें मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। फराग दिली से जो खुदा से पैदा हुआ है उसमें खुदा की सिफात हैं। खुदा की सिफात क्या हैं? खुदा अपने सूरज को नेकों पर ही नहीं चमकाता और ऐसा नहीं करता कि उसे शरीरों से बाज रखे और ना अपने मुंह को बाज रखता है। वो ये नहीं सोचता कि अपने बेटे के नूर को शरीरों पर ना चमकाए। जब खुदा देता है तो फिराक दिली से देता है। और अगर कोई शख्स खुदा से पैदा हुआ है और उसमें खुदा की फितरत है तो वो शख्स खुदा की तमाम सिफात को जाहिर करता है। और अच्छी बात है कि आपने मसीहत का जिक्र किया, क्योंकि हम एक अच्छी मिसाल देखते हैं। मसीह फजल और सच्चाई से मामूर होकर आया, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया
यानी फजल पर सबने फजल, पाया। और आज उसका हम पर फजल है। मेहमानदारी का ताल्लुक देने से है। एक जिस्मानी शख्स जो आदम से पैदा हुआ है देना नहीं जानता, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। बल्कि आदम से जो पैदा हुआ है उसकी ये पहचान है कि वो सिर्फ लेना जानता है, कि मलकियत ले और औरों की हक तलफी करे। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा कि इंसान की हालत लेने वाले से तब्दील होकर देने वाली कैसे हुई? देखिए भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि इंसान की फितरत सिर्फ लेना ही लेना है। इमसाल की किताब के 30वें बाब में इसके लिए एक मिसाल है। यहाँ पर एक नन्हे से कीड़े जोक का जिक्र किया गया है। जोक की 2 बेटियां हैं जो दे दे चिल्लाती हैं। सो अगर इंसान का इरादा है कि वो आपसे ले तो वो लेकर रहेगा। सही। इंसान देना नहीं जानता, लेकिन खुदा हमें देना सिखाता है कि हम फिराग दिल हों, और इसीलिए जब इंसान खुदा से पैदा होता है तो उसकी फितरत तब्दील हो जाती है। देखिए भाई, अयाद ईमान वो नुक्ता है जिसे मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम नाज़रीन समझें। ये कोई नया अहद नहीं है कि मैं कोई नया अकीदा अपना रहा हूं। मसीहत एक शख्स है जो मुझ में है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और इसीलिए आप उसे माफ कर देते हैं जो आपकी तजलील करता है। क्यों? क्योंकि मसीह ने इसकी तालीम दी, दुनिया को देना सिखाया, और मसीह ने इससे हटकर कुछ नहीं कहा कि देना लेने से मुबारक है, बल्कि हमेशा यही कहा। लिहाजा मसीह ने दुनिया को सिखाया कि देना कैसे है, और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास खुदाम यीशु मसीह की शानदार मिसाल मौजूद है। अपने लिए और देने के हवाले से एक मिसाल है, यानी कि ज़काई। लेने और देने के हवाले से एक मिसाल है, यानी ज़काई। ज़काई लेने के मामले में एक लालची शख्स था और औरों पर इख्तियार जमाने वाला था। सही। वो औरों की हक तलफी करना चाहता था, लेकिन जब वो मसीह से मिला, उसे अपने घर में कबूल किया, तो वो फौरन औरों को सही देने लगा बजाय उनसे लेने के। ज़काई ने कहा, अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे 4 गुना अदा करता हूँ और मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। उसे ये तालीम किसने दी? जब वो मसीह से मिला जो देने की मिसाल रखता है। किसी तौर पर ज़काई और उस मालदार जवान के दरमियान एक ताल्लुक है, क्योंकि दोनों का तस्करा आगे पीछे किया गया। लूका 18 और 19 में खुदा ने मालदार जवान से कहा कि जा सब कुछ बेच दे, पर उसने इस बात को ही तर्क कर दिया। उसे अपनी जिंदगी की चाहत ना थी, क्योंकि इसके लिए अपनी सारी जायदाद बेचना था। पर जैसा कि आपने कहा, ज़काई उसे किसी ने इस बात की तालीम ना दी, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी दौलत का आधा गरीबों को देता है। अगर मैंने किसी से नाहक लिया तो उसे 4 गुना लौटाऊंगा। ये हैरान कुन नहीं कि हम इन अयाम में हैं जबकि ईमानदारों को बेघर किया जाता है और उनकी हक तलफी बढ़ चुकी है, और ऐसे मसीही हैं जो मुसाफिरों के लिए अपने घरों को खोलते हैं। ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो मुसाफिरों के लिए हर वक्त खुली रहती हैं। दर हकीकत इन सारी तालीमात की जड़ मसीह में है। वो मुसाफिरों की मेहमानदारी करना सिखाता है, ना सिर्फ ये बल्कि औरों को देना सिखाता है। इस दायरे से बाहर हम देने के हवाले से कोई जिंदा मिसाल नहीं पाते। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो उसने खुद कहे कि देना लेने से मुबारक है। भाई यूसुफ, आपने इस खत को उसके किरदारों के मुताबिक तकसीम किया। किस्त के इख्तिताम पर हमें बताएं कि वो किरदार कौन से हैं और कौन सी आयात में उनका जिक्र है। जी, 1 ता 8 आयात में हम एक मोहतरम शख्सियत के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो कि ग्यूस है, जिसको ये खत लिखा गया, और फिर 9वीं आयत से 11वीं आयत तक हम ग्यूस के बरक्स शख्स के मुतल्लिक वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, और मैं कहूँगा कि ये शख्स है द्यूतरफस। और फिर 12वीं आयत में हम एक तीसरे किरदार के मुतालिक पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद आयात 13, 14 और 15 में खत का इख्तिताम है। यकीनन जो कोई भी आज हमें सुन रहा है, अगर वो तीसरा खत मुकामी कलीसिया को पेश करता है तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि मुकामी कलीसिया में ग्यूस और दिमित्रियुस की मानंद जो हैं वो बहुत से लोग हों, लेकिन द्यूतरफस की मानंद लोग बड़े मसाइल खड़े करते हैं। भाई यूसुफ, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स द्यूतरफस की मानंद मुकामी कलीसिया में है तो आप उसके लिए एक पैगाम दें। इससे पहले कि हम खत की तफसीलात में जाएं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? द्यूतरफस को मुखातिब करूं या कलीसिया मुकामी कलीसिया को, इससे पहले कि हम द्यूतरफस को मुखातिब करें? देखें, कलीसिया में मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो यूहन्ना ने रूहुल कुद्स की तहरीक से कहे, क्योंकि खुदा के इल्हाम से ज्यादा मुअस्सर और अजीम अल्फाज नहीं हो सकते। ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। सो मैं कहूंगा कि यहाँ द्यूतरफस बदी की मिसाल है, सो उसकी पैरवी ना करें। बदी से नफरत रखो, लिपटे नेकी से लिपटे रहो तो बदी मौजूद है। और एक बार मसीह ने मत्ती की अंजील के 18वें बाब में कहा, क्योंकि ठोकर का लगना जरूर है जी। और फिर इसके बाद कहा, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस ये ठोकर लगे।
ہماری خواہش ہے کہ دنیا میں برے انسان نہ ہوں، جیسے کہ دہشت گرد، شریر اور ناپاک لوگ ہیں اور ڈرگ ڈیلرز ہیں، لیکن ایسا ہوگا کہ جب مسیح بادشاہی کرے گا۔ اور آج دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو میری اور آپ کی آزمائش کے لیے ہیں۔ سو میں یہاں کہوں گا کہ جب ہمارا سامنا بدی کے ساتھ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ امتحان ہے، اور خدا ہر ایک بات کو دیکھتا اور جانچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بدی کی پیروی کون کرتا ہے اور کون اس کو رد کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے، جیسے یوسف اور دوسرے سورماؤں نے کیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ آنے والی قسط میں ہم ان بنیادی کرداروں پر مزید روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی اور ایک دوسرے کے وسیلے خبرداری دونوں صحیح۔ حاصل ہوں۔ سو اگلی قسط میں سلسلے کو آمین۔ آگے بڑھائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ یوحنا رسول کے تیسرے خط کا موضوع کلیسیا میں حق کے روایت ہے، لیکن یہ کھلے گھر اور کھلے منہ کا خط ہے، اور کیسے مسافروں کی میزبانی کے لیے گھر کھولا جاتا ہے اور مقدسوں کی خدمت کی خاطر جب ایک شخص خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے، مسیح دینے کی مثال ہے، سو آپ کے دینے کا تعلق مسیح کو قبول کرنے سے ہے۔ آپ تب ہی جان پائیں گے کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کیسی شاندار ہے کہ لوٹائے جانے کا منتظر ہوئے بنا دینے کا لطف کیا ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يا ترى أي صديق مثل فدينا الحبيب يحمل الأثقال عنا وكذا الهم المذيب يا لإنعام تسامى رب النجاة إننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة كم لقينا من كروب واكتئابات الحياة حيث لم نلقي عليه كل حمل بالصلاة هل تجارب وضيق مثل أمواج المياه لاطمتنا ورمتنا فعلينا بالصلاة هل صديق كيسوع قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين فإذا كنا تعابا من جرى حمل الهموم فلنصلي ليسوع إنه الرب الرحوم تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔